ovako. Javite se domaćinima. Da oborimo Guinnessov rekord. Naravno, pretresali su mi tank torbu i levi bočni kofer. Granične kućice. A vidi, ovaj se vrti na roštilju. Što se vidi da su se neki uspavali i to deluje poprilično nebezbedno. I bas gitaru na motor. Kuma je popila lekić i hoće nešto da kaže. Doveli nas u neku nedođiju s nekim glavama kosturskim. Poručili smo supu sa belim lukom i neku tradicionalne njoke njihovi, šopsku salatu. Gdje ćemo spavamo večeras? Oj, ne znam, ovdje. Daj, gdje si našao mjesto, daj da tražimo jebate na Bookingu. Gdje su mi sad? Mi smo sad iz Mađarske ušli u Slovačku. A živili na 3 sata vožnje do 3 sata još. 140, Mi ćemo na parkingu. 182 km. A ima i druga opcija. Zato što idemo lokalni put. A ima i druga opcija. Banjska Štavnica. Srednjevekovni gradić. Da li je okej još 100 km da vozimo? Možemo, imaš nekako, šta može? A? Mislim da sam bukirao, čak imam u bookingu na srce gdje da spavamo tu. Je li to okej, deco? Ja, da. A Big Bang burger, Ja. a Gordon Blue, Yes. crispy chicken, Da. the gnocchis, Gnocchis. and mixed salad. Yes. Wow, it's for me. Wow. Čekaj, misliš da kradu naše motore? Da. Vidim. Moje najstariji, najružniji. Pa valjda će pre 1300 ili 800 nego mog GS-a. Moj najvredniji. A moj najvredniji, moj ima bre polutku onu. A mora samo stvar, kao bi. Ma, da probamo mi. Što je dobro. Mi srkati je. Kume, nemoj da srčeš, molim te. Pa tako se pijeka. A šta su mogli drugo da očekuju? Evo ga opet. To je to. Vidi, snimi ga. Ja bre, kako tebi toliki? Ja sam muško, bebo. Mi smo stali tamo. Si bio se tamo, dok nijete ne. Može se on ljuti. Motor je bio tamo, ali ga sad više nema. Tako se jede. A sad jedemo tradicionalno slovačko jelo, to su te neke njihove njokačice. Njoke Da, sa punjene sa sirom i slaninom. i slaninicu. A tinejdžeri jedu burgere. Ovo jede krvave od kostura. Od onih malo pre kostura. A? Od onih tamo kostura. Da. Ruči meso. To je dobro, bre. Jeste, ne kažem. A ovaj sir je kao belmuš. Vidimo se na motoru. Posle obilne hrane nastavljamo naše putešestvije ka Vroclavu, glavnoj destinaciji, ali prevashodno prvo ćemo prespavati, rešili smo i gde ćemo prespavati posle malo više polemike, kako da skratimo ili ne skratimo put. Banjska Štivnica, tako se zove mesto gdje ćemo večeras prespavati, to je srednjovekovni grad, rudarski grad, prelep grad. Tu ima neki zamak koji ćemo možda imati prilike da obiđemo. Ajmo sad na motor i pravac ka Niskim Tatrama. Gdje da se vratimo? Kod Kostura da im kažemo, evo vam ga, mi smo jeli. Dobro si pitala, Andreja. Sad smo definitivno teži. I dok napuštamo Šturovo, saznajemo da se ovaj mali grad na Dunavu nekada zvao Kokot, grad Petla. I ne samo da je bilo neobično, nego su ga zadržali vekovima do 1948. dok im valjda nije postalo neprijatno da ga izgovaraju u društvu. Ali Petao je ostao na grbu, a izgleda i na vratima jedne vrlo neobične kafane koju smo otkrili, Kosturska kafana. A kad smo već kod simbolike,
Most Marija Valerija, koja sada elegantno spaja Šturovo i Estergom, izgrađen 1895. a nije postojao od rušenja 1945. do 2001. godine. Skoro 6 decenija dva grada su se gledali preko reke, ali nisu mogli da se dodirnu. Verovatno su i zaboravili da je most uopšte i postojao, ali sad su spojeni. I sad se opet može otići na kafu s jedne na drugu stranu bez plivanja. Ostavljamo grad Petlova, kostura i mostova duhova za sobom i upućujemo se ka niskim Tatrama i Banskoj Štijavnici. Vojislave, Štijavnica, ne Štavnica. Nadajući se da tamo nema duhova sa bronzanim perijem. Umeš ti siguran da je ovo to taj put? Vidi crna, Bambi. Pojela si Bambija! Do današnjeg cilja nas deli nešto više od 100 km krivudavog puta, livatskog cveća i šumovitih predela niskih Tatri, gde divljač skakuće po livadama kao da je na godišnjem odmoru. Andreja je čak tvrdila da je videla divlju svinju. Stajala je pored puta i kaže da se čudila. Nismo joj smetali, samo smo produžili dalje, jer realno ko bi se raspravio sa svinjom od 100, 200, 300 kila. Kako se zove? Kaže, tu smo. Pa to je ovo valjda. To je hotel. Aha. Da. Nemam pojma, sad ćemo da vidimo kako se zove. Ne znamo da li je ovde, čekaj. Katskelman. To je to. Katskelman, to. To. Kroz onu šumu, one krivine. Kaže Dragana, stisni ga malo. Aj, rekao, nema nikog, brate, ajde. Opa, 130 jeba. Je ovo bio? Ja sam vozio 50 sve vreme. Aha. Meni se čini da je mokar, ali... Ko? Onaj dio puta. Ali nije. Bambi. Banjska Štijavnica, grad koji je nekada bio najbogatiji rudarski centar Habsburške monarhije. Da, ovde se zlato i srebro nisu samo tražili, ovde su se praktično saplitali od njih. U srcu ugašenog vulkana rudari su prokopali stotine kilometara hodnika, toliko dugačkih da su verovatno povremeno izlazili u susedne države i vraćali se nazad na pauzu za ručak. Ali ne završava se priča ispod zemlje. Iznad površine razasuto je čak 60 veštačkih jezera poznatih kao tajči. Ova mala čuda inženjeringa služila su za pokretanje rudarskih mašina, ali danas su savršena za pecanje i plivanje. Na sve to, stari i novi zamak stoje kao dva stara čuvara. I da ne zaboravim, ceo grad je pod zaštitom UNESCO, što je kulturni ekvivalent kolekcionarskog primerka. Turisti mogu da posete rudarska okna uz šlemove i lampe, silazi se u autentične hodnike iz 17. veka, tura traje 90 minuta i košta 20 eura. Ako želite da iskusite kako je biti rudarski avanturista, sad je prilika. Pošto smo zakasnili na rudarsku avanturu, vreme je za lokalni pub i kafa ili pivo. Ko šta voli. I definitivno, Banjska Štijavnica je vremeplov u prošlost sa povratnom kartom u džepu. Društvo se okupilo u lokalnom kafiću u Banjskoj Bistrici. Nije Bistrica, kako zove mesto? A gdje su mi sad? Da. Banjska, nije Bistrica, nego Banjska Sličnica. Banjska... Štipnica. Banjska Štopnica. Jebote, ne znam gdje sam, ti ne znaš ko si. Banjska... Ja ne znam gdje sam. Banjska, gdje smo, brate, čekaj. Ne znamo ni gde smo, ja ne znam gde sam, on ne zna ko je, ovom curi ulje. Banjska... Štavnica. Štijavnica nešto. Štijavnica. Štijavnica.
Evo nas u Banjskoj Štijavnici, evo ako ste čuli... Štijanica. Kako? Štijavnica. Banjska Štijavnica. Razumijevanje. Sorry, Štijavnica. Štijavnica. Dare pije samo isključivo vodu. Tako da smo se opustili, smestili smo se u hotel. Brzo smo otišli do neke nabavke nekog hipermarketa. Da imamo osnovne potrebštine, vodu i uz vodu šta nam treba. Hotel nam je fin smeštaj, 47-50 eura sa doručkom, ima parking za automobile, motore, Darko je 55 eura, zato što je sam u sobi. Nema ko da mu dosađuje, pa je 55 eura. Pa njemu niko ne dosađuje, meni ćerka dosađuje, Peđi žena. I nalazimo se u baru, koliko ima, je li ima 10 sati? Nema. 9 sati u gradu nema žive duše. Brate, kupi motor pa da se vozamo. Voli vas uvo, brate, ali ne može put da prođe bez bašte. Evo, pričamo sa Nidžom dronom u Kumfnu gradu. Aj sad, nema opet šanse. Banjska Štijavnica. Mi smo u Banjskoj Štijavnici, brate. Da. Ako nisi znao. Jesi ti čuo kad za Banjsku Štijavnicu? Što čuo, brate, bio je taj grad tu, njima nisu ni rekli da je rat gotov, brate, viš da su pobegli po kućima, žive duše, brate. Recite ljudima gotov rat, nek izađe iz podruma. Dobro jutro. Dan drugi. Dobro jutro, kumo. Dobro jutro, kume. Samo maši rukicama, aj sad polako kao obali. Sad ću i nogicama. Uzmi si pucke. Ajoj, dobro jutro. Dobro jutro. Ma neću, ne mogu, doručkovo sam. Kako ste spavali? Top. Ko beba. Nako. Tebe sam i čuo kako si spavao. Mene nisam, Ja sam čuo tebe. Juče smo se malo opustili. Danas isto. Danas se opuštamo, idemo ka Zakopanama, dolinama, Tatrama, niskim i pravac Vroclav. Malo kasnimo od jutros, malo smo doručkovali, malo sam ja sa ćerom snimao casting. Ti si imao mali accident juče. Pa da kažemo tako, da. Sitnici. Ispao ti motor iz džepa, a? To. To je kad gaziš u ruku, je bi ga tako običano bilo. Zaplivo si. A motor visok, da. A motor visok i dupete. Dobro. Sve ćemo ništa motoru, tako da nema veze. Dobro, preživjeli smo. Idemo Zakopane. Da. Sve mi je rekao. To samo kucaš Zakopane i... Sad ćemo da vidimo navigaciju i krećemo, ajde. Ti kucaš navigaciju, a mi krećemo lagano. I da prate i oni. Da, pratit ćemo svi. Da, subscribe, share, like i ovo sve šta treba. Da dođe obavještenje kad izađe onaj video. A ja sam noće stavio komunikaciju, tako da mogu da budem u komunikaciji sa svima vama. Nije valjda. Da. Lele. Evo ga. Ajmo, može, smo spremni. Ajmo, Dare. Ajde, legendo. On kaže, treba gore, ode dole. Znači, udario junak na junaka. Dobar dan. Drugi dan na motoru. Motor brunda, asfalt se razvlači pred nama, a plan jasan. Pravac Vroclav kroz srce Slovačke i Poljske. Prva na putu je Banjska Bistrica, grad u kojem sam prošle godine prespavao kada sam išao na Baltik. Lepo mesto u kombinaciji starih trgova i modernih kafića. Čekaj. 1, 2. Penjemo se ka niskim Tatrama i prolazimo pored ski centra Jasna Čopok. Najveće skijalište u Slovačkoj, poznato po 44 km staza i vetru koji duva jače nego političke kampanje pred izbore. A mi, malo uz vetar, malo niz vetar, jer planine su lepše na motoru nego na skijama.
autobus. Interesantno, to je Royal Nemanjičko. Prolazimo pored Oravskog zamka, jedne od najimpresivnijih srednjevekovnih tvrđava u Slovačkoj, smeštena na litici iznad reke Orave. A ono što je zanimljivo kod ovog zamka je da je služio kao kulisa za jedan od prvih horror filmova u istoriji kinematografije, Nosferatu iz 1922. godine. Umesto Transilvanije, snimanje vampirskih scena je zapravo rađeno ovde, jer su režiseri smatrali da je Oravski zamak izgleda čak strašnije i misterioznije od pravog Drakulinog doma. Postoji legenda da su u podrumima zamka pronađeni tajni prolazi koji vode duboko u stene ispod, a gde završavaju niko ne zna. Dlha nad Oravu. Da, tako se zove mesto. Nije oznaka za nivo holesterola HDL, iako zvuči kao da bi moglo biti u izveštaju nekog lekara. Selo je simpatično sa uniformisanim kućama, poređanim kao Lego kocke. Ovde se tradicija definitivno ne gradi, nego se klonira. Prelepim putem gde se krivine smenjuju sa šumama i proplancima sve do granice sa Poljskom, gde cene postaju niže, a putevi malo grublji. Dobrodošli u Poljsku. Vozimo u pravcu Zakopana, zimskoj prestonici Poljske, gde je plan da napravimo pauzu za ručak i probamo nešto tradicionalno, kao na primjer pirogi ili žurek. Čar avanture je kad ne znaš gde tačno ideš i kada ćeš jesti, ali ćeš definitivno pamtiti. Stavili smo mečku unutra, evo je. Provalili smo da nam je neko možda stavio neki AirTag. I to Vratio nas je od pumpe i Slovačke. Da polažem audiciju. O, to sam ja. Vroclav. Vidim smo došli kasno. Pa ne vidim se ništa. Parking za motocikle. Smatra se jednim od najlepših gradova Evrope. Ajmo kišno odelo. Maršale, oranže, Bad Catove, Angele i ostale stvari. Čemo preskočimo večer. Oni su sad jele. Pa što smo jele picu sad? Dobro, sad ćemo da se podelimo za stražu.